Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama epon pengasuh musalla Fathul Qalbi, yaitu Kiai Syamsuddin. Yang mulia Kiai Misra, Kiai Lutfi, Kiai Adimin, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Abdul Hadi, Ketua Panitia Kiai Dedi Setiawan, dan juga tidak lupa Bapak Najat, juga Mas Riful, dan seluruh jajaran wali murid Musalla Fathul Qalbi. Juga tidak lupa jamaah tahlil al-muqarrabin dan seluruh masyarakat Jatisari, nggih, dusun Kerajaan. Tercukan tak kalib Jam'iyah Hadrah Al-Ihsan, dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dan seteja ajunan peten kaula amul ja'aki dan peten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah sokani hadir apangki alengki apolong dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat. Samuka kaula benajunan tak cuma apolong kerajaan, tapi sampai akhirat pakun papolong dalam keadaan kenging ridha ipun Allah. Salawat dan salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaban salawat dan salam kak dinto samu keatati lencelen kaula benajunan ipektah bi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat, kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan tak kira nyeting dek kapana saapoi neraka, muka manter sakak dinto bodona. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula muljaaki
Situng bekto beda orang atanya meriksani dek Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan waktu terjadinya kiamat? Operator nyuun ebas ekorangi ihu nyuun ebatade. Kama operator ebas nyuun batade ebas ihu batade juga cik deki selain tambai boleh di hula suara le jelas cik ebas tade nih kawan ebas cik saya nih kejelasan nih kah ihu efek korangi semua cik terus sekelangkong termasuk suarga ben selde selamian ki kan jelas makin ini kan ki jelasan nikah on situng bekto ada sahabat dari A'rabi itu orang desa tanya kepada baginda Rasul. Situng bekto benda saya tanya Kanjing Nabi, kiamat ni kabila terjadi kiamat? Nabi Muhammad Kak Dito tidak menjawab kapan waktunya kiamat, tapi Nabi Muhammad Kak Dito pas atanya kia kah sahabat saya tanya nih, wa masta'adatta laha, kakek saya tanya kiamat je apa persiap nak kakek mi cek bengan lah atanya kiamat. Jawab bi sahabat saya tanya nikah, hubbullah wa hubbu rasulih, kiamat ni gula cuma amu dalam cinta kula ke Allah, bencinta dan kula ke utusna Allah, artinya cinta kula ke ajunan. Jadi kiamat ni kula saya dalam kina cinta pun ngandala kina cinta kula ke Allah, bencinta dan kula dak ke ajunan, kula tak ngandala kina lain. Ada apa jadi buat ada saus ni kan? Ya tak melarat. On, langkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sahabat ni katanya, bila kiamat? Kakek je apa saya sedia akhir namanya atanya kiamat. Pas jawab, hubbullah wa hubbu rasulih. Dan kula ngandala kina cinta ke Allah, ben ngandala kina cinta ke utusan Allah. Saya menghadapi hari kiamat itu nanti yang menjadi modal saya cinta ke Allah dan cinta kepada Rasul, cinta ke anjunan. Kaji Nabi pas ada bu senikah. Antah ma'aman ahbabtah. Kakek je budian kiamat bekal epapolong ben se cintain bi kakek. Otabe neng hadis lain, almar'u ma'aman ahab. Setiap orang bekal epapolong ben se cintain. Maksud tak katiban apa para rabu? Mun kakek ngadepi kiamat jemu dalam cinta ke Allah, ben cinta dek ke Rasul, maka kemudian kakek bekal epapolong ben Rasulullah. Ini kan maksud tak. Jadi orang secinta ke Nabi Muhammad, maka kemudian sampun kiamat bekal epapolong kalau ben Gusti Kanjeng Nabi. Gempang tinggi. Ya wis modal cinta aja. Mari nak mati lah. Boleh. Benda boleh saya terakhir kemarin. Ada sekelangkong enggak? Kak, sekelangkong. Kak, sekelangkong. Oh, cinta bu, cinta. Modelan apa sih kaya ngaduk Allah ben kiamat, cinta dek ke Allah, cinta dek Gusti Kanjeng. Orang saya amudal cinta ni Nabi Muhammad jamin selamat para rabu. Anta ma'aman ahbabta, kakek bekal epapolong ben saya cintain. Kula tanya makin, saya hadir nih kah? Cinta apa tak cinta? Beda perasaan senang ke Gusti Allah ajunan? Senang ke Gusti Allah. Sampean beda perasaan senang dek ke Nabi Muhammad? Bon, biar masuk surga bon. Wis, segak ditoh si bisa pada pak kurang lebih nak.
Bangun, bukan lama hari langsung pengajian. Ketika laban cinta ni kepada Abu Bakar selamat. Saya hadir dan cinta, semuanya akan menjawab cinta. Keng ulama ada bu senikah. Berengaki. Wala taghtar bi qawli man yaqulu al mar'u ma'a man ahabbi ghairi an tattabi. Janganlah sampian tertipu dengan ungkapan bahwa seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintai kalau tidak mengikuti. Artinya makin aku cinta keng muntak nuruk buntek, maka perasaan cinta nani kata paratu para rabu. Jadi ni pangucap, saya cinta Nabi Muhammad, swarga ente gelu. Nuruk kanjeng Nabi, mangkana ya kak, temanya meneladani akhlak Rasulullah di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Bah, ni ingat bibit pada unggul apa? Jadi makin aku cinta ke Nabi Muhammad, apakah cinta akan menjadikan kita selamat? Leres. Pak cukup kelaban cinta, punten para rabu. Karena cepon nak kanak muda makin. Cinta itu tidak hanya butuh ungkapan dan kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata. Dah iya. Apa maksudnya? Pokok dia kan. Cocok ke? Terus apa kok saya nyamai keh dia? Oke ibu ruang. Saya nggak teraing ruang. Engkau nyamai keh bijo. Nah pakai nih kakak. Dah iya kok. Berarti ampun iku film Mahabharata nih. Ngaku cinta ini kegempang, tapi untuk membuktikan cinta itu sulit. Apa mengkorong ngaku cinta ya aja dengan jila tak tolang pada rabu. Jila itu tidak bertulang. Mengkorong ngaku cinta, sayangnya nanti ketika kita sudah masuk hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, ternyata benih lesan saya tanya aki. Lesan di budian tak pada tu kak. Tak pada tu. Maka jawab Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, kami kunci culut-culut orang kafir. Orang kafir culutnya dikunci semua. Orang Islam lesannya digembok. Wa tukallimuna aydihim, lalu bercerita kepada Allah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Colok ni kemudian tak tanya aki arapah cila ni kata atolang mun sampai mahsar cila ben colok ni kata gembok maki malaikat pakala bi reng jati sari dia. Cocok ke kok jak setia laki ni boi pakala buat selaki ngucap telur kecap si bini telur jus tak ambu sekali. Bener anak tebak selaki ngucap kecerap oleh anak cinta bapak apa senyampit ki hanya bekelu pada tahu dengan kiro adur yuk kakek kak reng laki kalau keng melak bikin nama tanah cek kalau keng ngocak mau nikalak tibi arah pering biniknya ku tak repot bawa kumbanya nak kira kau kak rakor ramai kau tak ngelaku anak kira kau sekali kau yang terkebek laki kita melak bikin nama tanah kerana cepat kau mukul ngocak kering banyak kata cak kau pambian saya ngocak dia. Cocok ke? Iya, semua saya tak cocok je oleh gigi bini dah je. Enggak namun sudah lagi gigi bini kok cocok ke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi
Kasih sayang lisan yang sekarang aku, saya cinta Nabi Muhammad, kuda lebur ke Nabi Muhammad. Sayangnya nanti tidak ditanyakan demikian. Cok sekian hari kiamat pakun tanya aki ngaku lisan, kapi bekal aja cinta pada Rabu. Tapi pada waktu itu adalah ditagih. Tanya aki, beda buktenan apa punten selebur. Mun karo ngucak lebur tapi tidak buktenan pada Rabu. Siapa? Mek kakanjing Nabi reng laki ngucak libur garing bini keng mun tak bengal bukti aki tak kira percaya. Maki saya laki pah ngucak acelak sampai akacah ngala odeng ilum peteh mun melak pedeng ematah keng mun medem bede iate. Saya laki ke si bini pokong lek engkok karo kaki lek pokong lek ternyata ke pasar nemu ring bini bek semua koning pah saya laki ngucak Masya Allah cantiknya paling tercantik sedunia. Luar biasa indahnya, tiada yang cacat dan tercela cantiknya. Rambutnya terurai rapi, bengkongnya rajo sekali, membuat kacong berdiri. Siapa hai je? Makilah ngaku lebur keng mun tak abuk tiaki, makilah ngaku lebur keng mun tepok keng bini lain ki pakun. Umbian tak ada orang laki eko. Bener bu. Tina makita ajak ngucap, makita ngaku cinta ke si bini. Tina makita tak apantun ke si bini. Keng selake aja ke perasaan si bini. Keng selake tak abur leburan boleh, tak lebur kering bini lain. Sampian makin selake tak peti genteng. Keng mun setia sampian pah ngucap. Gak apa-apa mas, kamu gak tampan gak apa-apa. Yang penting kamu sayang. Daripada tampan tapi buaya daratan. Mending buaya daratan sampean. Pejek yang tak masuk ke aing. Haji buaya daratan. Kada Vi, mun tak mau kenangan nih Kak Vi. Bini, mun tak mau kenangan nih Kak. Oi, halo. Oi. Tak ikatela ya lo. Ada iya ya ada Vi, mun tak mau kenangan Vi. Pipi seceng menceng. Keada. Sini. Kan toh mun tak mau kenangan nih Kak. Cak mancing kaya ni 1000 din tak ngetela. Kan toh ni Kak beda kenangan nih. Sini. Dan nak mun tak mau kenangan. Hah? Jadi ya tu kenangan kapir. Oh, tak ngerti jak Madura. Mereka. Oh, meriki. Oh, benih mereka benih. Apa? Iya mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika benar kau cinta ni kepada Rabu dengan menyatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka cinta itu siap dibuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan. Saya rasa lesa dengan aku cinta ke Nabi Muhammad ben petenah ampun bisa ninta Nabi Muhammad. Inilah nanti yang termasuk pada ungkapan Nabi almar'uman ma'aman ahab. Setiap seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Saya rasa aku cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, tapi siap nuruk benih cuma siap ada bu meloloh. Maka ini kemudian bekal ekibah, bekal asarang ben Nabi Muhammad man tertepat dek kaula ajunan setuju saya hadir nih. Amin. Pon, saya tentu tidak akan berbicara tentang kesemua kehidupan Nabi karena nomor situng tak kira sempurna ilmu saya asaus untuk ajaran kita tentang Nabi Muhammad secara detail. Dan yang kedua, tak mungkin bah makanya ke TV waktu sama malam kula ceramah tak boleh. Makin kita boleh. Ibu Nyai Nur Laila, ampun Rabu iki. Sudah? Oh belum. Engki deki pandega Rabu kula torona. Napa? India? India. India. Hari Nyai Rabu
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sesangat badan gula mulja'aki, apa saja yang bisa kita tiru dari baginda Rasul, napa saus bisa etente dari Nabi Muhammad, kula benajunan mangken tori usahanin teh mik kala benin teh Gusti Kanjeng Nabi, meskipun tak setuju kula benajunan bisa apuk tiaki bahwa kadin tolak kartan cinta ben pangestu kaula ajunan dak Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Pada Rabu Nabi Muhammad itu dari aspek segala hal mereka sangat luas, akhlak beliau, ibadah beliau, keseharian beliau, bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan orang lain, dengan sahabat, bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhannya, engak napa hubungan Nabi Muhammad dengan lingkungan. Kadin itu semuanya diperinci sareng ulama bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebuah kepribadian yang sangat luar biasa. Ini lembab masalah ibadah pada Rabu, tak usah abahas engak napa Nabi Muhammad ibadah fardonah, ibadah sunnat ini luar biasa. Karena sedikit kak kula ben sampean montro oni nga ibadah na orang ni ka fokus na pun tentek ku ibadah sunnat dah pasera orang si aja ka ibadah sunnat nikah ibadah fardonah pak kuncung ejagaan. Makan dia pun ulama torai bi ajunan saya orang dek kelakuan sunnat nikah aja gah nikah pas tidak ka ibadah fardu cung ajagaan boleh. Nabi Muhammad dia kami bahasa ibadah si wajib, ibadah si sunnat, atahajud nih Nabi Muhammad. Apa jang malam nih Nabi Muhammad itu solat malam hatta tawarramat qadamah, sampai pelumampaan, sampai soko nih kebere Nabi Muhammad bisa pejang malam kak. Kan tu kan mun bere bisa ketekel kak. Dimma bere si bere bisa pejang kan tu. Jadi Nabi Muhammad tahu bahas pejang fardu, sesunat saus sampai bere. Apa mi sampai bere? Nabi Muhammad nih kamun asolat pada Rabu, asolat tempat umum teti imam. Nabi Muhammad ni ke solat ta paling demang, paling enteng. King mun Nabi Muhammad apa jeung ketibi solat ta paling abid. Apa mun ngimami Nabi Muhammad kak din mi enteng karena si amak mum ni ke bede orang tua, si tak pate mampu, bede orang bini ngandung tak bisa menceng abid, bede si tepani asam urat. Ni kan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pesen ke sahabat ketika kakek yang kak jadi imam fal yukhaffif maka bejeng apa enteng mun ngimam mijak bidabid bi lebih bejeng tarawih mun pah 20 rakaat pas saya baca salat sejeng lanceng gemet makela makita tangga tak kira mak memburu nyari masjid selain make jauhan sepenting gencangan thank you kak apa macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas saya baca Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bodoh nyampit billahi ku malam tantar kia kok. Apa kan engki? Apa napa pada Rabu? Si amak memni macam-macam beda orang akhir, beda orang se tua, beda orang se sakit. Sehingga ketika menjadi imam bi Kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Ing mun pejang ketibi Nabi Muhammad nika paling lanceng. Nabi Muhammad nika mun salat ketibi saya baca nika Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Nika mun pejang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mi bere ejak saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru lek kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Ada banyak bejeng ya kireng mate dia. Dan Nabi Muhammad dikala sholat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah ni kan. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah ni kan protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi. Kula setro asari na ben sampean ni kanakin aden tek kiliran raji-raji selain. Keng kapan bejena asarin ben sampean beni bahasarin paha bojong kan semalam. Protes bisi tensan. Beni tak oleh abojong, ya abojong rap pejak sekejap mayu asarin dek je. Beni pah semalam pah tak milo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampean kan lah jamin swarga kan. Sampean kan lah jamin pasti selamat. Arami ki cek abid tak abojong. Nabi Muhammad ajawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah?
Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sing kok si abu jeng sunat tahajud abid dia. Sing kok si abu jeng hajat abid. Qiyamul lail si abu jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah la lain, engkau la jelas selamat. Mangkana engkau abu jeng sajan abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Magi duhur ambu tak abu jeng. Nah, mun jamin swarga magi abu jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa mi abu jeng? Kan king terus swarga kan ki. Itu pun lah ibu jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga. Jan abid sabajeng. Mi jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bajeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan epa selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dak salat senikah. Abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki Siti Aisyah ni kepah agentang ya dengan Nabi Muhammad asa hari na gentang ya ada Nabi Muhammad alir set terus aki aja iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kak mun tu pak kahulil yasin pajang tahajud kol 2 malam pah bini gentang itu ngada dia ya ada rugo langsung ngelojut ke baba oh iya kok apa jak hai hoi tak grup nambian dia jak makin lamin tamu tak tepat cinan ampo tak beri bener kak wah dia bener ya kok siapa ngocaan lesoh ya kok beri mareh ya kok beda sampai udah ya kak torai kak gendeki mun pakun beda kak ke beda saya nggak lihat cang pengajian gelar yang banget cak gelar mereka dengan kebuk ngocah hahaha Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah mun bedereng laki ngacek tedung ka bini na cek tedung bening ngacek kalako bening ngacek ngangko aing dia fa'abat patak gelem tesok celep fabata ghadbana 'alaiha pas laki pegel semalam la'anatha al malaikatu hatta tusbihah maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara kebala bi kula buk kebala lagi tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande mun eroma ni kala epa kenyang mun eroma la epa deer luar makela ibi orang tak kira ada bener kak ngeding kak buk mun eroma epa kenyang luar make yang kai tak kira ndak keng mun eroma epa lapar dapat keluar jore seharian thank you kak haji yang eding kak kebu makanya saya ngak gula mesenah kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu nase goreng kan cek nase angka aki palam bian leso paling ngantuk kebele kak sapora kak kok keng cek leso na cek ngantuk kang kok tedung aja apa cangka ketok nyetok tibi deh nase presmanan ya kok kak oh lo napa presmanan lo napa kula tu jangan ibinan tak napa presmanan hi abi ini telo aki kak deh mun presmanan kan milih saya masih keseneng ya yu sesani bining yang ni bining mi nguncang jia itu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad teti ittiba li Rasulillah pada Rabu ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi saya bisa ninta ibadah na Gusti Kanjeng Nabi toreten te ibadah na Gusti Kanjeng Nabi tak bisa ninta ibadah na Kanjeng Nabi toreten te ingat napa Kanjeng Nabi mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada pakai 3 jari telo kiri ni kala ni kecepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiri ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamu ada sakoni tak kutu telo kiri iya sambian jadi sambian ni kamu ada ambu sebelum kenyang ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi ada telo kiri ni kejak dengan seeda roti ban kurma jadi sehari ngan merongki ngangkui telo kiri telo jam tak mari ya ngan merongki ya paneleng bahero kapi pakemet le norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi ni kata kutu telo kiri ongguan sambian sepenting ada tak ada mun tak lapar ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang ambu sebelum kenyang bener terkadang ada ni kau pah tege ngelajet tak bisa anyar bro
Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Bukan kilo bisa kayak mun ninta kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cak dengan ku andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengahkan kia kok. Tak bisa ninta Nabi Muhammad. Toreten te kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo de je mereng kanan adep berek berarti. Sepenting ketika asarin sampean ni ka aulo de je mereng ke berek. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa, Bu. Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngagakeh maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Ni hadis ketika asarena Prabu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Saya pesan Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya pesan Nabi Muhammad. Coba yang Jatisari muntai dunga le maca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ku tak nyampit hari teh dunga benya tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang yang baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama, orang yang asarin idilum situng Roma, sebelum asarin baca ayat kursi sekalian, maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah, tak kira tahu ber ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2, sampian baca ayat kursi sebelum asarin, maka sampian sebeda ilmu Roma nikah ejaga bi Allah, tak kira masuk bareng cuba, tak kira masuk seher, tak kira masuk satet. Sampian semacam ayat kursi sebelum asarin, maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian nikah bi Allah bakal ejaga, tak kira kemalengan, maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian, sepenting kunci lah bengak. Jadi keikhtiar bani pan baca ayat kursi pahala bengai berber ka. Embian mun maling kedung masuk magilai kunci bi maling pakun congke ben raja bener. Mun maling kedung masuk magilai kunci pakun congke orang semaca ayat kursi ni ke bi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyungke romana sampian. I mungkin bi Allah pah raja ngamaling ngai pacecer. O taber raja ngamaling tak cecer ken kapan nyungke ala bengah sampian maling apa ngantok. Pangit dia ada Roma nampian. Ngiding kalakun na kol belu. O tabo punten raja nga tak cecer, maling nga tak ngantok, keng sampian idalum bi Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. Insyaallah. Taklah kasokan Allah sementing paburung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah se kasokan para Rabu. Adikir buk setan pun tanah sedik kini galembian mungkin ayat kursi pakun lanjang gelu sedik kini imbian Bismillahirrahmanirrahim. O tabu ngang kui doa si biasa. Napa? Iya mun sampian lanjang gelu Bismillahirrahmanirrahim. Pahasarin. Umbian iya mun bisa ngang kui sing biasa tayo ngasa. Bismikallahumma ahya. Umpama lanjang gelu Bismillahirrahmanirrahim. Lancang gelu Bismillah. Ya mungkin lancang gelu Bismillah deh. Mun lancang bis dah remaga. Ya mun Bismillah jiki lancang gelu tak usah aja macam lah tedung bayi bu. Hele tegay ketok cuk duri telok yo ba ayat kursi yo ba bismikallahumma yo bismika amutu yo ba ke bismillahirrahmanirrahim lanjang gelu bismillah ki pakun lanjang gelu lalak ngerok pulo papla cak gula ban sampean mun kadung tedung salat tedung ya deng TV na odi remote teku TV na tak mati salah angangah ngerok aja ilan Allah itu pak absaab
Saya nggak cukup mimpian. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, saya ulangi lagi. Jadi mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kak dinto tak cukup cuma kelebihan ngaku cinta, mun tak nuruk bunte pada rabu kelebihan ajunan percuma. Makilah ngaku cinta, keng mun tak nuruk bunte tak ngalakoh panapa saya kelaku bi Nabi Muhammad, maka kau lebihan ajunan kak dinto tak kira selamat budian. Artena kelaban amudal cinta, tapi cinta saya tak bukti kelaban kelakuan. Keng saya rasa ngaku cinta dan cintanya diikut sertai dengan perbuatan dan tindakan, maka perasaan cinta seperti itulah nanti yang diterima orang yang ngaku cinta ke Nabi Muhammad. Pah etorok Nabi Muhammad dalam panaben lalakona kak dintu bakal tetilan jalan selamat mantir tepak kaula ajunan. Amin Allahumma amin Allahumma. Bahkan debuna Imam Hatim Al-Asam debu senika, manidda'a hubban nabi, barang siapa yang mengaku cinta Nabi Muhammad pasir asaos sing ngaku lebur dak ka Nabi Muhammad, barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad wala yuhibbul fuqara wal masakin, atau dalam redaksi yang lain wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib. Pasir orang sing ngaku cinta ka Nabi Muhammad, ngaku lebur ka Nabi Muhammad, keng orang nikah tak pati seneng mun ka orang melarat, tak pati lebur mun ka orang miskin, maka makilang aku cinta keng mun karing miskin tak pati seneng ben tak pati lebur, maka kemudian tak kira yakub Nabi Muhammad. Apa para rabu Nabi Muhammad nikah cek lebur bencek seneng ka orang melarat. Nabi Muhammad nikah sampai adua senikah, Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsyurni zumratal masakin. Ya Allah, tankula pa odi aki miskin, pamate aki miskin, ben papolong aki mahsyar ben orang-orang miskin. Nabi Muhammad oding minta odi miskin, sete na minta sete miskin, ben ia herat ketika kumpul mahsyar kelompok Nabi Muhammad ka dinto orang-orang miskin para rabu. Sementara gula ben sambian bon ka orang miskin ni kata pati seneng. Bener. Napa boleh orang lain cak makai boleh nanti bi mun miskin tak pati yang bener. Apa mun beda rapat, mun beda perkumpulan, pah si miskin saya pendapat, kocai bisa lain neng rapat kok bon kaki ngapa tak usah kia pendapat apa mun tepak kasih soki tak usah pendapat keng apa tok loh tepak kak tuan ni kok cak apa tok lah tepak Kanjing Nabi ini kepada Rabu, Kanjing Nabi ini kecek seneng kau orang miskin. Kanjing Nabi, tapi justru huleben sampean makin justru saya seneng ini kamu kau orang soki, bener. Aduh ya Allah, mun kau orang soki tengati lah, mun huleben sampean sampai amul jaki orang soki, me amul jaki orang soki, keng pulan marga soki nah, maka 2/3 dari iman ini kangal tok cek pun Gusti Kanjing Nabi. 2/3 dari iman ini kangal tok. Mun beda orang amul jaki orang soki, mi amul jaki keng pulan marga soki nah, keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga soki nah, punten tak penapa. Ada apa mi amul jaki kasih soki, pulan tuan ben kok bagus. Mi amul jaki orang soki, aja pulan lambeng kok cek seneng ah, sae. Tak napa keng mun marga akhlak ke, mun marga lakon nah, tak penapa sampean amul jaki, keng mun marga soki nah. Kau lebih najunan tak kengeng elarang idilim agama para rabu. Jelas. Kayak gitu akhirnya. Kapi saat ini ke hula benajunan manter bi Allah manter pasokia kapi manter pasokia kapi manter bi Allah tetiap orang setengah hajat dunia akhirat keng biasa nah tak langkung sapora nah manusia ni kebiasa nah kapan iuji kelaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu. Makanya Allah ni kami senang Al-Quran pada Rabu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang sepada iman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Saya ngak jaga cak sampai dunia ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah. Apa sebab? Toro kadang orang ini kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong, ampo pah ada mun jati sari sesoki cerek nih kata tak ada mun secek cerek
Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke aroma sayuji ketika melarat Pak. Mun melarat aroma sayuji. Mun sakit aroma sayuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat sayuji. Soki ni ke ujian. Al khairu wasyarru fitnah. Bagus mencuba ni ke para Rabu pada ujian. Kulaban sampean sayuji ketika dalam keberadaan. Kelanon kulaban sampean tak pati genteng atau tak pati ratin aroma sayuji. Padahal selebih berat ni ke uji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sampean aroma sayuji ketika melarat, padahal ujian secek berdak ini ketika yuji kalaban soki. Kenyataannya banyak orang ini kesukses ketika yuji kalaban melarat, banyak orang ini kegagal ketika yuji kalaban soki. Karena mun soki ini keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki, datang panitia masjid ngi berproposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri cici, cereknya mana? Sampean melarat, datang panitia masjid, minta sombangan, empian tak beri sekali, tak cerai. Apa sih bahagia? Cek akan tibik lega melarat. Me pakai abri ke masjid. Sesoki abri yang bulan titik nya me cerai, saya melarat tak abri sekali, pun tak nya me cerai. Titik soki ini lebih berat karena syaratnya banyak. Sampean soki numpak mobil, kacanya ditutup, sombong nyaman aja. Secerai numpak mobil, secerai colok. Soki ntar kecerai boleh. Soki numpak mobil kaca ditutup nih ke sombong. Si miskin numpak mobil kacanya ditutup, dia meni sombong. Cak si nutup pelot, saya mau kalok tahu. Ini sehari cepet jadi cepet tak. Ini cak tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enja insaf kok you. Insaf. Enja. Anak baik-baik belum makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi lepas minta India ke tak nyanyi gula. Ini kena TK kok India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dinna kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula benajunan para Rabu justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalaban soki ketika yuji bi Allah kalaban andi anak bentunya ni kabis sektor kadang banyak ada tiaki kula benajunan lupa ada guste. Tadi kula tanya jadi sehari ini gara-gara na bentunya badan apa tak ada atau kar satreteran gara-gara erbuk sangkolan tanah. Jadi sehari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya teka tak tahu antara halal ben haram. Oh ya pada benih matura mendanya. Jadi sehari ini ke badan apa tak ada mereka gara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapo. Oh iya. Berarti matura nin tidak nak berarti. Cak toro kadang gula ben sampean ni kocok setan ni kalau tak aromas. Cak gula ben sampean pun tak bejeng. Enja tak kira pikiran apa. Kapan nak bejeng jo pikiran pahum berkapi. Gila bejeng tak mikir apa. Kapan nak bejeng cak dengan sosok keliru. Eke ingat ipan Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh, mi sosok segemi ibu gila. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telo boleh. Gila tak kira pikiran pada bejeng. Apa nak boleh bini andi ya bah kuring cuko. Iku lepai cuko tak betak. Kapan nak bejeng lebur bejeng sering kuring cuko. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adu cuko kalau lepai tak betak. Iya kana budu iya kana stain hdinas siratal mustaqim terbi nikmat dari temua dari betak akhir ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adu poton kana iman me celar. Bejeng sering kuring cuko. Apa nak boleh sengi mami lagi na bah kausen sebeda bacaan nai budi. Cak si bini macam Fatihah, macam bacaan kaus lagi aja. Semin Gresik koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 3234 36. Tunya ni bahaya kak, tunya. Kengten, ambian itu angin kapi mantur soki kapi.
Karena kapan soki impian bah bisa ke Mekah gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu akhirnya soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Qur'an la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngajak sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Toro kadang gara-gara anak ku leben sampian. Polan anak ang minta sepeda motor, abe kita mampu untuk meliaki sepeda motor. Toro kadang kelakuan haram pah ikalako. Tako anak melas, tako anak tak pada benta tangka, tako anak tak ada pada bi orang. Toro kadang kadang terosoki aku leben sampean tak tahu halal haram, maki haram pah ikalako, maki tak becek beguni ikalako. Apa napa? Polan tetangkel meli sepeda motor kapi, tetangkel romana tingkat kapi, tetangkel andi kulkas kapi, abe tadi andi apa? Dua ni gelas ampun malaku harap muntak urusan tunya urusan anak pada Rabu. Sementara budian ketika hula ben ajunan mati ternyata tunya ben anak ni kesenyimpang de ada dari hula ben sampian. Tore kanjeng Nabi jabuna yadba'ul janazata thalasu umurin. Norok de ka mayit ka kuburan ni katelok perkara ketika mayit eki ke kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate seng osong pangestete song osong orang mate buntu labun sepote. Kan nek saya bacakan hi aslina norok mayit nika pada Rabu sesonat nika lo adzikir sesonat nika aslus sunnah ini lem norok mayit nika tafakkur wa tadabbur mikir ya Allah abek mati ku leku mati sini kesonat keng mun sampean nengeneng tak ada kan debah ikan deui orang siapa mati aja kamis naji mati mati mis naji iya bocok beri kocak bude pasar dik nah beri mal macam bini kocak ki minta 2 kali ngarai ke boya sango ya keng mun sampean kapan neng ne kepah sampean kak dinto pada Rabu pas ikan deui orang lain maka item pengsibu akan dekelaben perkara setedak hubungna kelaben akhirat di ulama epakun ese kelaben dikir keng makleta akan des setedak hubungna kelaben mate. Jadi mungkin pahadekan dah tinggal sampean ese dikir saos la ilaha illallah mi dikir makleta sibuk kelaben akan de orang lain setedak hubungna kelaben masalah mate. Coba telok sinoro ketika mayit iki baga kuburan satu yang ikut ahluhu keluarga si bini mate selake norok napa tak norok norok buka kuburan bu norok kan semikol kan lagi nah tamun selake mati si bini tak boleh mikol mun si bini mati semikol selake anang ke kuburan norok napa tak norok ternyata norok napa tak norok macam ding norok napa tak norok si nomor 2 si norok nikah maluhu tunyana mayit iki baga kuburan beda tunya si norok napa tak ada beda bekatil jua alun cak tibik mayit tu katil kan tunya ka katil ni kan mun bis biasa harganya 5 juta mun stainless 10 juta yang katil ni kan maki 10 juta sebab pengkir jalan maling tanda ngicok enjak ke bala juga kampian cek mun stainless 10 juta takut beri-beri keng tak tahu cak hargana katil ni kalaran. Jadi kalau nemu katil bektengin teng kecok bimbang. HP norok ke kuburan, norok HP ni kan norok ke kuburan. Kenapa boleh si norok? Bu, raceng ben landuk beni karo norok mangkat ke ada. Nggih. Wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha. Senorok situng keluarga, senorok si nomor 2 tunya si nomor 3 amal. Wa idza dufinal mayyitu keng ketika mayit eko puraki pada Rabu yarji isnani minha sedua niku tak boleh pan mayit pendem pan mayit eko puraki sedua ni ka boleh anak mule laki mule kula tak teman mangki pulan laki bini mantan nanyar pak seneng pak lebu dah si bini mati bah si laki nurut abendem tak kira mikir si abendem mah paling mikir si bini ya boleh cocok ya kok nyaku kalau orang laki jak mikirin bini pada abu mun pamati na laki na sa cereng hakika paha pulun tengah belingkang katanian bodi senyonok gelem rumah tega tak ninggala torai ki ijati sari mun bedereng laki mati pasti bini akan belingkang senangis aring cereng haram tak abid salah kia boleh
Cek kita oleh 100 hari lah ngupload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin? Mumpung aku janda pirang. Torai reng bini sampo tak gelem. Reng bini sampo tak gelem ada ke boleh ketika selaki mati si bini karo nangis biasa kak. Kalau keng ada biri ya pahiro cek nangis cek lagi na mati. Keng mun karo nangis nak kasah. Kasah terkadang make epen tegen pak kalian po tak ande. Tak tetile ingat kakak tuan. Dak iya biasa. Aduh mun reng laki. Mek si bini mati tak bini boleh aja si bini odi ini oleh. Tapi benih reng Jatisari. Ini kasih banyak orang Bengkalan mun Jatisari tak ngocak apulan saraan yu. Keng lo temo. Cek dengan tako. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dunya mangken kula benajunan sedekah ala ku haram jeung aja. Ternyata demi nak foto kula benajunan ala ku kelakuan maksiat. Tapi ketika mati ternyata dunya benak foto nyimpang ka ada. Kau leben ajunan ni kesibekal masalamat ni ka amal para rabu ni ka kalakuan maka na pungki beda kesempatan tori kula benajunan pabecek kalakuan pabecek tengkalaku pabecek ittiba di Rasulillah panapa saos si ampun epakon ben contoh aki Gusti Kanjeng Nabi manter bisa etorok kalaben sampurna sehingga kula benajunan bil saos abadi ka Allah ni ka bekal teti selamat bekal bejrah amin Allahumma malabi Kanjeng Nabi paling situng amalan kula benajunan di kula pada apa makin iki amalan ni kamu ni kelako kak Kanjeng Nabi saya jamin bahwa kula ben sampean bekal selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Amalan gak dinto mu ni kelako bi kaula ajunan kaula ben ajunan gak dinto ijamin bi Nabi Muhammad bekal oleh syafaat. Kenapa amalan nah perhatikan Kanjeng Nabi ada bu sini kak man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cepon Nabi Muhammad pasera orang seketika mireng adan ketika ngiding ki adan sama dengan adan sampian gak dinto para rabupah yang ka astana pah doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pakuwa cincin Nabi Muhammad Kanjeng Nabi adebu halat lahu syafa'a yaumal qiyamah orang seh ajawab adan maka nang hari kiamat kak dinto pasti bi Kanjeng Nabi eki bekal bersyafaat de ke surga. Nikah hadis sahih salah sahih sa riwayataki Imam Bukhari. Mun da Imam Bukhari sa riwayataki nikah tak mungkin diperselisihkan hadis nikah sampai berdebu ashahul kitab ba'dal Quran sahihul Bukhari. Samarina Quran ni kitab paling tepat sahih Bukhari para rabu. Mun da Imam Bukhari sa riwayataki hadis nikah tidak akan dipertentangkan oleh ulama pasti hadis nikah hadis sahih. Jelas? Jadi mbian mun beda adan tak langkung mulai adan ampun seenger perengaki adan Allahu akbar ambu seenger terus torok bunte Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar keng mun kerajaan ni gula tak usah boleh insyaallah torok bunte tibit tangki kan Allahu akbar Allahu akbar Allah la asar kana ni torok buntek king buntong lain torok buntek orang seadakan di ketika adan ni kai kawis mati kafir bu kengai orang seadakan di ketika adan ni kai kawaris mate kafir hati-hati orang yang berbicara ketika azan yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima orang pada rabu seadakan ketika adzan maka orang kak dintoh ekawaris mate dalam keberadaan mate kafir maka namun tempo na adzan
cek akan deh cek enger anak sampian amin HP tempona aden bi empian kalak geluna kalak gelu HP nya cek akan deh cek enger cek amin HP orang sesibuk karpet tibi ketika aden waris mati kafir dekik kapan mari aden bahagia senika sampian tempona dikutipi Pak Le bura pate gelu muntai pate enah cek pasuara TV nah remote kasa itu patu beda kemper mic asilang kasemun EPC TV na tak mati king suara na tak ada. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Hati-hati mun tempon adzan. Saya enggak. Mari adzan pada Rabu. La ilaha illallah. Pas angka astana doa kibur ka apal kedua negi. Saya rasa ngalaku gak dintoh. Maka kanjeng Nabi seajamin pasti bakal syafaat manter kau lebih najunan termasuk orang-orang si bisa ngalakoh. Amin Allahumma amin Allahumma. Pada Rabu ini boleh bahwa cinta ke Nabi Muhammad kak dintuh bakal atatiaki selamat kau lebih najunan tapi tak cukup cinta aku tu nuruk bunte makilah aku cinta mun tak nuruk bunte tak kira selamat manter bisa nindah norok bunte dalam pana ajunan Gusti Kanjeng Nabi sehingga kau lebih ajunan teti orang seselamat amin Allahumma. Rabu nyanyi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Bapak Ibu hadirin sebutan gula muljaki wis dekik doa waktu kadu pada jam ya pati nak kiri beri kok lah sejam lah wis enjak lah iya mun saya babaknya ku tak melo ya tas deh saya babak terus daripada selamat budian padang doa iki kengki buru kasa siap ngamal lagi ajunan pun mariadan iki kayak ngai pun mariadan kayak ngai iki mik polane ketetilan jalan selamat karena nikah kanjeng Nabi seajamin tak kira lopot pada Rabu makai khulil yasin pada ngamal laki pada takut kia pada takut bulan saya ceramah jelas swarga pada lo itu mu kule saya kesesat takut budian pas terbalik takut bah kule saya masuk neraka pas sampean saya hadir satu aja masuk swarga cak amin tok juga kemarin yuk tempat kering apa dina dia saya kata kongkok ke neraka sampean ke swarga amin eko dengan kau ibu betul nabi tibi anda iya sebel deh ara apa cak aja bapak daripada selamat amin eko ara minta ayo bertemer turun di mobil gelak kok on ibang kala nika bersitung tisah nika tisah tetangga dari dan gula nika ada masjid debuk tandi masjid gula ngatela kul 11 ka sepo ajumat lebih sekilo sadere nas panas kasah jadi dan gula berencana abangun masjid tempat kak dito pada Rabu nika benih tisah dan gula jauh dari compok nika keng pulang tidak masjid dah akhirnya dan gula berencana tanah lestari ngubangi pon bahan sebagian pon masuk dan pembangunannya sudah masuk amuliki Senin kak disah berarti kenging 10 hari ampun gen makin menabi ajunan tak berak dan gula terus baca dan kerdu sengki
Ajunan mi ngakungi obeng 2000 saos pala obeng 5000 minta sosok 3000 marin. Mi kasokan nyumpeng ke masjid Kak Dinto pada Rabu kan niat kebesadekan dari sepon ajunan sampun seteh sehingga dekik sampun hati masjid kencerna akili tak buang budak ke panjenengan iki. Dan kula nyuwun tolong dek ka panitia untuk majalan kerdus bini nyuwun tolong binian untuk majalan make tak kerdus plastik pada ayo atas sakala ikatna irep 2000 na banganyol. Apa tak kok keliru dekik kemarin. Montan di obeng kene tak usah masang tikel minta aduan saos. Kula cuma minta 2000. Make 2000 papolong ben tempat pengajian selain banyak kieu dekik tak napa. 2000 saos. Ngireng si Andi 2000-an. Mutabas Andi obeng 1000. Bade kardus lagi. Nyuwun tolong. Make benih kardus plastik tak apa-apa. Plastik tak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ya habibi ya habibi ya ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi sallallahu alaihi man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil wirduna yawman nusyuri sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi jaga akhir sing bekardus takok ke timur pah mulai tak itu mu ma ra'ayna al-isahannat bisura ma ra'ayna al-isahannat bisura illa ilaika والغمامات والملا صلوا عليك صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah ring jati sari buat lampu kapi kerdus pandai berjalan tak nengai pasang kapi deh tahu apa nyabuk apa ngalak saya dalam nyabuk tak gitu ter Allah sahabat dengan belisan. Alhamdulillah aku lejek lebu dah kering jadi sari ni kami minta ke pengajian semangat kapi bila bini ni kamu kelak mungkin cenucun pakun mun bini datang dah ada kak selaki kita datang thank you langsung arpu kenangan cung dah ada magi le beri bacaan untuk laki-laki pakun ni kenangi dina mun bini pakun datang dah ada nengeneng dah ada kapi kapan dia ada terus curung-curung kapi dia kak boleh lah tu saya tek belum apa sepenting sampean ngaji dak ada mak bebas malah aku lekuk mun beda pengajian tanya aki siapa saya ceramah Khalil Yasin ngibe bental ben sapo ambian tu pemulai kada dengan terallah semalisa ajunan sama jalan kerdus saya bentuk nyumpeng saya bentuk jalan kerdus terallah semalisa ben ki furus pasang bi sambian ni kebekal titi sedekah jariah sambian karena kapan titi masjid ni kamu abad langgeng selamanya jadi kapan sambian nikah nyumpeng ki buruh kencerna bekal akili ke sambian mun saya masang 5.000 akili mun saya 1.000 nyap-capkeun di dieu punten pada selamat kia amin Allahumma atau lebo kon segak diktas bisa pada pak kurang berlebih nanya sepora saya tidak betul epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni umbar karena kula putu ban enteng nyuun sepora ben nyuun pelerasaki tak langkong jaga aki sen ku plastik merah ni kata kok mulai billahi tak halal mun ki mulai kok jaga aki ni kan akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.